Oh my God! Pinutol na nila yung sampalok dito. Wala na kukuhanan ng talbos. Meron man natira pero sobrang taas naman. Oh, paano ko aabutin? Asan yung bunga? Ayun oh. Saan? Yun. Oh. Ang layo-layo naman. Tapos, ay o nga ano, hanggang doon sa may gawi doon oh. Hutok-hutok daw, hutok-hutok daw. Ay, Diyos ko, kasing laki ng muta. Ayun pa, oh. Ayun, oh. Yun yung isa mahaba-haba, oh. Ayun, oh. Kaya ba? Oo, naputol na. Kaya, oh. Oh. Ay, kung pumasok ka na lang. Hindi. Kaya ba? Hindi mo kaya. Kaya. Hindi mo kaya. Kaya. Grabe, oh. Oh, sige, hilahin mo yan doon sa puno. Oh. Oh, ayan. Doon sila pa Pilipinas. Tapos, anong pang-asi? Anong asi? Parang meron pa dun, no? Sana ba? Yung nakita ko kanina. Yan, wala na. Laya na yun. Anong laya? Yung tuyo Luya? na. Tuya, tuyo. Ah, tuyo. Ito, ganyan ito. Saan? Ah, hindi. Kulay brown eh. Ah, brown ba yan? Oo. Teka. Oh. Oh. Oh, kilala din yun. Haya. Ito may maliit. Đi có hài tim con la.英文係 tamarind， 中文我唔記唔知。冇啫，攞嗰個好酸地啊嘛呢個。Ano daw kaprutas? Hindi ko alam ang Chinese nito. Galing in sila nag-hiking, oh. Ah, saan wala na ba? Wala na talaga. Oh, ba? Malakas ang loob. Pero nagpapaputok ka naman eh. Wala sila danan. Aba, ay, loko rin ano. Wala, ito na lang. Wala na tayong tatalbusan. Wala na. Oh, really? Di ko lang, husin ge. Pag wala, pili, pag siktak ka. Siktak ka? Haya. Siktak ko. Siktak ka, phải cái đấy xin mấy. Trung Văn ngầm chi à?英文係 tamarind. Xịt ta, đi có dịp la, hay một cùng lộ la, hôi dịp bay hay sung tổ mà. Chấm thầu cái gì à? À, này個好似係喎，係呢個果好似有得賣喎。係啊。叫做咩？呢棵叫做咩啊？咩樹嚟 ？Tamarind， 中文係 tamarind。咩樹嚟？蝦草樹。唔係。即係中。呢個，不過你算啦，呢個係酸酸地啊。係啦，冇啦，去啲入場度啦。係，你就先啲行山啊，佢哋行山啊，哇，咁叻啊！唔係啊，係啲泰國唔知做咩事，做啲嘢慢慢。係啊。Ito na. Ayan o. Ayun, galing daw sila doon na nag-hiking sa Lion Rock. Once again. Oh, tanda. Ah, wala silang dadaanan. Oh. Kaya God bless everyone. Once again, maraming salamat po. Yan na po natin.